ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ዝበጽሐ ይመስል። ዩክሬን 117 ድሮናት ተጠቒማ 8000 ኪሎ ሜትር ጥሒሳ ሩስያ እትያ ዝፈጸመቶ ዓለም ዘስደመመ ስፓይደር ዌብ ኢላ ዝሰየመቶ ስርሒት ስዒቡ ምስ ካቢኔኦም ንክልተ መዓልቲ ኣብ ዕፁ ገዛ ዝመኸሩ ፕሬዚዳንት ፑቲን ትማሊ ዝተኣሰረ ገጾም ሒዞም ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ተራእዮም እዮም። ካብ ረቡዕ ምሸት ጀሚሩ እውን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተዋደደ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ናብ ሓመድ እናቐየርዋ ዝርከቡ እንትኸውን ኣብ ሒደት ሰዓታት ውሽጢ እውን ኣስትሮቤቭካ ካርሰን ኖቲቭጋ ዝተባሃላ ከተማታት ዩክሬን ተቖጻጺሮም እዮም። ፕሬዚደንት ፑቲን ብኣሜሪካ ኣቢሉ ምስ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ናብ ኢስታንቡል ይኸምዎም ንዝነበሩ ተደራደርቲ ልኡኻት ቡድን እውን ናብ ሩስያ ክምለሱ ገይሮም እዮም። ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ድሕሪ ሕዚ እንደራደረሉን እንዘራረበሉን ዛዕባ የለን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። መራሒ ቬንዙዌላ ዝኾነ ኒኮላስ ማዶሮ ሓዊሱ ቻይናን ሰሜን ኮርያን እውን ሃገረ ዩክሬን ብድጋፍ ምዕራባውያን ተሓጊዛ ዘካየደቶ ጥቃዓት ብምኹናን ኣብ ጎኑ ሩስያ ጠጠው ከም ዝብላን ኣድላይ ድጋፍ ከም ዝገብራን ገሊፀን እየን። እዚ ብዓይነቱን ስፍሓቱን ፍልይ ዝበለ ደምሳሳይ ግብረ መልሲ ሩስያ ነቲ ናይ መወዳእታ ኩናት ዓለም ፈላማይ ከይኸውን ካብ ብሕዝዩ ናይ ብዙሓት ስጋኣት ኮይኑ ኣሎም። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ ክፍለ ግዘና እናተጓሃረ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ሩስያን ከምኡውን ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ወቕታዊ ኩነታት ክንድህስሰልኩም ኢና። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ክቡራትና። ሰናይ ምክትታል። ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ዝተጓሃረ ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ዝዓበየን ይመስል። እዚ ዛዕባ ዓለም ኮይኑ ዘሎ ብምዕራባውያን ሃገራት ኢደን ዘእተያሉ ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ወርሒ ቁፅሪ ዝሞቱ ወታደራት 13,134 በፂሖሎም። ዓመታዊ ጂዲፒ ዩክሬን እውን ብ29.1% ቀኒሱ እዩ። ሃገረ ሩስያ ንሓይሊ ምክልኻል እቲ ሃገር እተውፅኦ ዓመታዊ በጀት ድማ ብ5.86% ወሳኺ እዩ። ሃገረ ዩክሬን ንሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር እተውፅኦ ወፃኢ ድማ ብ34.4% ወሳኺ እዩ። እዚ ኩናት ካብ ዝተጀመረሉ ጃንዋሪ 24 2022 ብኣቋጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ ምምጻእ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ኣሜሪካ ንዩክሬን $61.1 ቢልዮን ድጋፍ ገይራ እያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ በትረ ስልጣን ተቐቢሉ ዋይት ሃውስ ክሳብ ዝኣትውን ኣሜሪካ ቁፅሪ 1 ሓጋዚት ዩክሬን ነይራ። ዩክሬን ንኩናት ምድላው ካብ ዝጀመረትሉ 2014 ኣቋጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ዝተጀመረሉ 2022 እውን ሕቡራት ኣውሮፓ 17.4 ቢልዮን ዩሮ ንዩክሬን ሓገዝ ገይሩ እዩ። ብነፍሲ ወከፍ ዓመታዊ ኣታዊ ዜጋታታ እንትነጻጸር ብበዝሒ ንዩክሬን ዝሓገዘት ኣውሮፓዊት ሃገር ድማ ኢስቶንያ እያ። ዝበዝሐ ተመዛባሊ ዩክሬን ዝዓቆበላ ሃገር እውን ሃገረ ጀርመን እያ። ዩክሬን ድሕሪ እዚ ኩናት ምልዓሉ 3.7 ሚልዮን ኣብ ሃገር ውሽጢ 6.9 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ቦርደር ተሳጊሮም ናብ ካልእ ሃገር ተመዛቢሎም እዮም። ሃገረ ፖላንድ ነዞም ካብ ዩክሬን ዝተመዛበሉ ወገናት ንምዕንጋል ዛጊድ 29.3 ቢልዮን ወጻኢ ከም ዝገበረት ትሕብር። ኣብዘን ሃገራት ተዓቂቦም ዘለዉ ተመዛበልቲ ዜጋታት ዩክሬን ንነብሲ ወከፎም 449 ዩሮ ናይ ኪስ ገንዘብ ብሕቡራት ሃገራት ይኽፈሎም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 1 2025 ኣቋጻጽራ ፈረንጂ ዩክሬን ስፓይደር ዌብ ክትብል ዝሰየመቶ ስርሒት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፈጺማ እያ። ኣብቲ ዓለም ዘዘራርብ ዘሎ ስርሒት ድማ 41 ሚሳኤልን ኒኩሌራዊ ቦምብን ክስከማ ዝኽእላ ናይ ውግእ ጀት ከም ዘቃጸለት ዩክሬን ገሊጻ እያ። ብፍላይ ሚድያታት ምዕራባውያን ሃገራት እዚ ሓበሬታ ክቀባበልኦ ተራእየን እየን። ወትሩ ንፕሬዚደንት ፑቲን ወራርን ጨፍጫፍን ንፕሬዚደንት ዘለንስኪ ድማ ጅግና ንዓዱ ዝቃለስን ገይረን ጽብጽባዘን ሚድያታት እዚ ስርሒት እውን ተኣምርን ዘይእመንን ክብላ እናጸብጸብኦ ቀኒየን እየን። ትማሊ ዝወፀ ናይ ሳተላይት ምስልታት ግን ስፓይደር ዌብ ዝተሰየመ ስርሒት ከምቲ ዝተወረየሉ ዕውት ከም ዘይነበረን በፂሑ ዝተባሃለ ዕንወት እውን ዝተዛበዐን ዝጭበጥ እዚ ዝበሃል ጉድኣት ከም ዘይበፅሐን የረጋግጽ። ከም ዝዓነያ ዝተወረየለን ናይ ውግእ ጀታት እውን ምንም ጉድኣት ከይበፅሐን ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ከም ዝነበራ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ መዓልቲ ዝተሰኣለ ናይ ሳተላይት ምስሊ
يحبر. Are supposed to be destroyed right now. And right here are fighter aircraft that are perfectly fine. They weren't even touched. And most importantly, these reconnaissance planes, which countries don't have a lot of, these were thought to be destroyed. بتنتنا بزلو عقمي اتلل غازتنيا وان امريكا نيوز چانل ريون ابزي سومن سولوس معلتي ابزهابتو تنتانه يوكرين كمتي ستوري لعوت تقعت تفصم نيرا روسيا اب اسطنبول ابتي دردر ايم ترخبتن كمتو بزحات ميدياتات عالم زوزعو زلوا سالساي كوينات عالم كتال علم مدب تزهلواون ابتي دردر ايم ترخبتن كتبل تموجد چانل ريو توسخا دما أمريكا زي حزنيتو زيز عامسل تقعت بلعلو روسيا كفتصم كم زدلين سالساي كوينات عالمون كل عال كم زدلين بمقلات نجر جنيتو تي كوينات أمريكا ببريزيدنت دونالد ترامب بلاخت جمرون كتحوسن يزدلي اتي من تاي بينو قعوت كم زي خلن شمفت كم زقطمون يفلت يكتبل تقلت. We're really catastrophically affected by this Ukraine attack. If Russia were planning World War III, they would not have shown up to the talks in Istanbul. They would not have engaged for another 3 hours behind the scenes before the meeting. They want World War III. They want Trump to start World War III. There's a key difference. The spider webs تبعها لسرحيت يوكرين سعيبو بريزيدنت بوتين سبا سلطانات روسيان ن48 ساعات قصهم أي ترأين. اتي قد عمل كيتو مبرهي وخن ملاش ذهبون أي نبران. أب مسكو كله تسطيلو تصموا عسيلو يصانيحوم. بريزيدنت بوتين سبا سلطانات عوالات كابينيان نكلتا قطرن كلتا ليتن دحري مخكرن مييتن مكيادوم بريزيدنت بوتين استعسرن كوستر زبلن قصم حيزوم نام مسكو تلفزيون مسيوم يوم. منجست كيف وحدا قز كمزي زبلا قبر رعدي يفتموم وحدا قز دما تخصت أطوابلونا نابلو يمحصنو نصهم كمزي عين صواتا كاب مرتو دما نحنا بفتم مخكرن دردرن زبال نجر عينك كايدن النز زراربلو زعباون يبلنا نكبلو مرريلوم مجلس هيبوم نزي مجلسي بريزيدنت بوتين سعيبوون روسيا بإسطنبول زنبرو تدرادر تلوخات نام مسكو مليساتهم. They are requesting a high-level meeting. But how can such meetings be held under these circumstances? What can we possibly talk about? Who would even negotiate with those who resort to terror? With terrorists? Why give them a break from the fighting, which they'll use to stock up on Western weapons, keep up their forced mobilization, and plan more terrorist attacks like the ones in the Bryansk and Kursk region? بدحريو بمتقنون صفحاتون فليز بلا يوكريناوين كتصاور وزيخولو متقعتي روسيا جمرتهم. روسيا زي متقعتي أبز جمرتلو حيدت ساعتاتون سلسته جزاءات يوكرين تقوت عصيرام. أستروفيفكا كارسن نوتيف غاز تبهالا جزاءات يوكرين دما أب حدا معلت زي ملق جزاء أبيد روسيا آتين. إذي بشدشتا جنبار قبل علي يوكرين استخفتا بمتقنون صفحاتون استفالية متقعتي جانا كاب بحزيو بزح طفاتن عنوة الناس عابن تخون أو وشتي 24 ساعتاتون حدا شحن كلتا 100 وتادرات يوكرين تقتلهم يوم بيتي كتتصاورو زي خالت متقعتي استدانا قصت هاجر يوكرين بوغنا زي قاتاتا كاب كلو كورنا عدوب 3 كيلومتر رحيقم كوتن كرحقون عزيزا اللهم منقستي يوكرينن زي قاتاتون كمزي موتي مأتوسينهم أبزل لولو ساعات جن ميدياتات معراباويان هاجرات حزوون سلاتي كندتي ستوري العود كم زي نبرا زقلت زلو سرحيت سبايدر ويبن بقدمت مال يوكرين قبل علي دلدي زاب صحتو تقعتن الناس أبصبا يركبام ناقاقن روسيا بعينية بالله سنية بالله كايدا نيوكرين نعنى وتتركب انتخون بفلاي بيوكرين سيمين مبراق أبزركب جزءات كركيف تدقاقا متقعت النافذ سامات تركب تحريتي يوكرين زكايدتو سرحيت تمالي بريزيدنت ترامب بريزيدنت بوتين بسلكي نوح زبالة ساعات تمايتون تخون بريزيدنت دونالد ترامب نتي زكايد وميت عمل كيتوم مبرهي أبزها بالأوان دما يوكرين عب روسيا أتيا زكايدتو متقعت أقباب النت يبلون دحر مبال ملاش بوتين كبيد كخون كم زخلون أنفيتهم نتي نا يوكرين متقعت سعيبون بزحات هاجرات نهاجر روسيا دقافن الناقلت أي ركبام مراحي هاجر فنزويلا زخون نيكولاس مادورو متقعتي يوكرين بصنع زخونن تخون حزي يخون قصالي منغستوم اب غون روسيا كم زلو دما يليصم يوم نتي سرحيت سبايدر ويب قبر رعد كتبل زخوننت هاجر تشاينا دما دحر حزي مولون مول دغافان روسيا كم تقبر بمغلاص
ምዕራባውያን ሃገራት ተግባር ዩክሬን ኣብ ክንዲ ምኹናን በርትዒ ኢለን ከመጉሳ ምፍታነን ክንደይ ናይ ሰላም ከም ዘይደልያ መርኣይ እዩ ድማ ኢሎም ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ሩስያ ደጋፊ ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ብወገና ከም ወትሩ ንሩስያ ድላይ ድጋፍ ከም እትገብር ብምግላጽ ዝረቓቑ መሳርሕታትን ሓይሊ ሰብን ናብ ሩስያ ክትልእኽ ድማ ምድላዋታ ከም ዝወገነት ገሊጻላ ብሓቂ እውን እዚ ጻሕታር ተግባር ዩክሬን ካብ ጥቕሙ ንላዕሊ ዝኸፍአ መዘዝ ከምጽእ ከም ዝኽእል ዝግመት እዩ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሃገረ ጃፓን ናይ ኣሜሪካ ፐሪል ላንበርን ምጥቃዕ ስዒቡ ንጃፓን ንምድብዳብን ምጥቃዕን ኣኻሊ ምኽንያት ዝረኸበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጃፓን እንታይ ዓይነት ጥፍኣትን ጥቃዕትን ከም ዘብጽሐት ዝዝከር እዩ ካብዚ ኣንጻር ዩክሬን ስፓይደር ዌብ ክትብል ዝሰየመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ምፍጻማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኸፍአ ዕናዊ ደምሳሳይ ደብዳብ ክትፍጽመላ ፍቓድ ዝሃበ እዩ ብምባል ናይ ቮልታይመንት ሚድያ ተንታኒ ፓትሪክ ቤንት ዳቪድ ይገልጽ ሕዚ ሩስያ ኒኩሌር ተጠቒማ ተትድብድብ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ከብ ግብረ መልሲ እዩ ቁጥሩ ድማ ይብል ብቕድም ትማሊ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃበት ፕሬስ ሴክሬታሪያት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ካሎሮሊ ላቭሬት ሕዚ እውን መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝፍታሕ እምነቱ እዩ ክትብል ትገልጽ እዚ ናይ ዩክሬን መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ይኹን መላእ ዓለም ሓድሽ ስጋኣት ፈጢሮሎም ብፍላይ ከዓ ሩስያን ደገፍቲ ሃገራትን ንተግባር ዩክሬን ብቐሊሉ ዝሓልፎ ኣይመስላን ድሕሪ ሕዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንድሕሪት ምባል ይኹን ይቅርታ ምግባር ኣይሕሰብን ብምባል ፍሉይ ኣምባሳደር ሩስያ ሮዲዮን ሚሮሼኒክ ተዛሪቦም እዮም ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዝኣመሰሉ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓን እቲ ኩናት ክቕጽል እዮም ዝደልዩ ነዞም ፕሬዚደንታት ባዕሎም መልሚሎም ኢዶም እትዮም ናብ ስልጣን ዘምጽእዎም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንምጅማር ናይ ዓለምና ስውራን ዘወርቲ ዘይፍንቅልዎ እምኒ ኣይህሉን ናቶም ዛዕባ ኣጓሃርቲ ዝኾና ምዕራባውያን ሚድያታት እውን ክሳብ ሕዚ ጥቃዕት ዩክሬን እናጋነና ብዘያቋርጽ መልክዑ ምጽብጻበን ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዛዕባ እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓትት ዝገብር እዩ ሕዚ እውን ፕሬዚደንት ፑቲንን ደገፍቶምን ርግዕ ኢሎም ብምሕሳብ ንዩክሬን ግቡእ ምላሽ ብምሃብ ክትእረም ክገብሩ ኣለዎም እምበር ዘይተደለየ ስጉምቲ ብምውሳድ ናብ መጻወድያ እቶም ስውራት ዘወርቲ ዓለም ብምእታው ዕላማቶም እኩያት ከፈጽሙ የብሎምን ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ፍትዋት ተኸታተልቲ ቻናልና ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ነመስግን ቀጻሊ ክሰርሓልኩም እትደልይዎ መደብ እንተልዩ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡና ሰናይ